les invitations là, les invitations comme Yanda a fait mon con, je n'aime pas. Tu comprends? Mira, comme on fait d'où? Pourquoi tu envoies un étranger chez nous sans m'informer? Étranger, mon petit frère, étranger. Haïsiko, Bapama, il faut que tu m'informes. Mais Mira, on visite imprévu. Hein? C'est quelle bêtise, quelle foutaise ça? Aziz, je suis vraiment désolée. Si tu es désolé, ne touche plus mes affaires. D'accord. Si tu as vu pendant la gare des temps qui ne touche pas. Si tu as vu ceinture en kawartaba, ne touche pas. Promis. À plus forte raison, go ungo. Tu comprends? Ah, Philita qui m'aime beaucoup. Si nous demandons qu'on doit voir notre masse, si nous demandons deuxième fois, Antam nous demande deuxième fois, parce que nous demandons di wing, Antam nous demande deuxième fois. Il vient à la montre. Il me rappelle à la montre. Ça c'est quoi ça? Fini. Allah nene mironki kof nene Aziz wada lang ay nema ko mi jimberu makko kudirgol goddo wa jimberu nene non ko jombana ko non babe nganta pirano am bin sama yutude ekko jabata men iwda ekko so men artiga su so mi banni ni ko problem mi definir o la magi no dum so mi na ito de dank o na mi do deranzim uni ni kako ko woni woko sonku go wada gerebi wada girim bab mo ba karti Nyande mi ari do ngini la ngalina munyu wali mi ni ongawa gabi sabu mo mi yehi mi munyi mi woni mi munyi kenen munyo le Aziz pia la ngene ma wasika mi gimberu ino la yo mi munya dan kadi munyo munyo mi watta mi munyi alina ko ya munyo dewgal na ya hande arta jango dewgal na balde joy na balde nay na balde sap degol ko poma ko modi ma piya ma goddo go piya tama kono na yo kudiri wa jimbe mi yahay mi yewda nene makko yewti day e jaaray nani nen munyo nene pia wayni ta on mi tawaka lunka gollangol ko mi lunka ka kanka mawbe ambe mi tawaka de mi nedi dum non mi ne anta ko modum ande mi ne anta ko modum jam dum do ngandi nedi ndi newu do lande mi do wonde nay ha hande mi yennali Aziz ha hande mi yawati Aziz ha hande Aziz iwtali ka ekko na o iwtali ko haylo toto ngorta o tawa désordre kan desu kono dum hada tamar go wada désordre desu mi wala dum non kadi mi susta mala go goddo yimo ko piala hino la mi munyo tam bakko ma yalti te geru fi anda nam be subhanallah nene iko gasa parce que be ala tumi hala nande alina boba ngon ta wowlu fi Allah ta tutti ni lan dum do wala mari ay hay min bobbi di me bayabe o bebi tama hande kal so min tigi mi yahay jango bimbi mi yahay me yida ka wuli don mi sagginta don wore ka wuli don mi sagginta don wore yan nene on fu bari setto seytan min yo mi ala tefude go si lampu no nanga biti ani no bappa ngewta do to mi ala be simi woni non do ha ko sabu na jo intalando ha ala no wonde do hoti fekku hota bappa ma yidama e ngal dewkal ko ummuɓe faala e joɗo ɗo nafre ma andano won feƴƴide no joni noon ara inna o yano sonjuma to mi yettike ma mi yahay mi yiide e jaara en Aziz memitatama aduna fanniɗa ɗon o memitatama mi fodima fannimo ɗon o memitatama fanni angiɗa ɗon a ɓeygu makko o memitatama nene wallahi so yaali halan ɗo Aziz ko gasa mi yahay mi yetomo min ko miyanel makko ma biya fe nene makko anda hayo piyima ay mi do andi o ani ko be ngala to ko accu ko yaabe e wato mi do andi o susatama memu de yeso jara ida waywa biddo ma a fami dum don mi yahay mi yeto jara si Aziz pima mi yidan no mi yalla kono papa ma fi Allah ta'ala so yeyo ngala ni nen makko o wacci aw so halnani be mi yala na papa mi yahay don da sango bimbi mi yahay kono papa ma ta tawe do immo yahay kisan ka fi bimbi ida do immo yahay fi Allah hande ala binila o panila jonti ande alota nila jonti ala bi boy a jarama albarka wonti tanila kuyo yo Allah buctina ne dewgal mala yo Allah fottindine modi ma okkoran ko woni barki nani yommu yo na dogo boba jango bimbi mi yahay anani mi yahay to ko ba sago Allah sago ala em kasano hande ta ɓurilan andude piiji ko woni feƴƴude e aduna ɓa haray que sur les réseaux sociaux sur l'internet a tout
mais ko komi yewtuma no woodi hande ko ɓe wiyata kon woodi mawɗo mo ala paykon kono paykon kon ala mawɗo mi tuma no woodi. Donc si satti ha satti, je serai la première personne à le dire. Kono mi falama wiwde ko fiiɓe nguma pullo non wi nde haaju goɗɗo no bona kanko tigi hara mo tawa. Fi honɗum c'est vrai aujourd'hui tu es responsable ɗa haani ka waɗa sariyaji kama keranaɓe nguma min hara mi yawtali nene ma yawtali, mais si tawi woni digne mi yewtay. komi yewte non accu ange ɓe nguma fotton. Si on fotti on foolay, si on fooli on heɓay doole, ka doole heɓi o neede jalbeeni ɓiɓɓe heɓotoɓe barka. miɗo andi noon ɗa mari ɓernde ɓay min sa artilanko noon ko waɗi o wowla, ko boni o watta, yawre a jaɓata, hakke a ñamata, aske ma o yaltaɗa aka woni ɗo Allah jooɗi so tawi kadi Allah haray alhamdulillah rabbil alamin. kono ayi alina ko aade ibad, gorko fof no hani fijoygol, mais fiji ndaaru ta fiju ha fijora. jombi hande miɗo wi astaghfirullah ka tawata mi nanay ma mi yi'ay ida yeyi amugol, ida yeyi ka yimete acci suddiɗo ma o nga suudu aray no hulɓini. amma no si tawi taƴi tokkota ka wa ƴettumo yaadon ka yahata ɗon, si tawi ida andi ko hoore newede woni, siko ɗaɓɓere wonɗa yaade ɗonga ka suudo wonata. mais si tawi hande ñande wo ñande ko ñawore, ñande wo ñande ko sonko piiro gereji, harayno satti, harayno satti. miɗa ya sifo ko gonga mi hana ukkagol e piijigo, kono noon ɓe wiyay kala ka goro umma naati gere umma yurata ɗo. hande ka wonɗa ɗo ɗi ko min teñi ɓenguma. sim tawi bona mi Moussa Lanka tawata miɗo mari jawdi, Moussa Lanka mbiyata ɓiɓɓe an no seeda e ɓengu mum miɗo wuuri, haray no satti. ɓe ɓeyno kaari ala jawdi kono kaari no mari mawɓe, mais sinnama kaari no mari jawdi kaari ala mawɓe haray satti. papa miɗo jenti on wowli ha on gani, on wowli de ha mi jentiki on ha ɗuuɗi, mi jabaki on haymo, par ce que mi falaka wolde ko tawata inno miɗo ƴawi hoore mon. Alina, c'est que c'est pas facile de vivre avec Alina. Oyatuma no miɗo waali ka nder chambre, o wata accude ha mi immo kami waali ɗon soara e memugol piiju pajari e inno wontitude suudu. kon ɗum woni fi mum si o defi ñamotako ko defi har landam no haaɗi mum debbo mo wawata defude mi nalamo yo yaw si golejo an gari biji c'est impossible quoi ko gonga mo fiddi trop mo suuñila mo muusi hunduko kadi andel mo anda o ɓayna ono woni won e makko gol wondi en suudu wotour papa ono o ganda la petite histoire nene ma ñande go mais yawno ɗo ka ɓennata ɗo ngawal binani mais yehi tawi woni milimolo futuro nene ma salligi tawi ler juulugol ngol hewti mi heɓali tapiro kami juula o wi sal accu mi ƴetta o doloke am ɗo mi jonne mi haddo kawre mbiyan juula sa gayni min kadi mi juula mi daarimo mi hayli hoore minnimo ko gonga ɗa ɗoftila ko gonga ɗa suunila kono ɗo on ko waktumi a juulay mi juulay ko ma mi daro yeeso juula ko ma juuli ɗo ko baape mi heloyi ɗon mere mi weƴƴitani hoora ko ɗon min juuli falama andinde si ɓenguma yurminalima so ɓattakima ando yiɗama ɗumi susta suñende papa ko suuñi yaafe debbo ka inna o fajiri ndin feeri
o juuli subaka makko no haani ka o yaltata o fitta o yaltina miranji golliraaɗi jemma fof o lawba si tawi e nder ɗum o findinima noddumo multa wacca ha ñalla papa wacca ha on tigi gonta papa sina ɗum min sendu chambre nani papa c'est mieux yo min sendu chambre mi yewteno ɗo ka jombata papa min sendu chambre toni mi susta yaftere ko messi alina e messi alina no kara baba si goɗɗo jombi ko mimuji ɗin e daaliji ɗin o jokkata debbo on jokka mimuji ɗin ɗin mimuji ko multugol munnagol e muññagol ida faamude donc an kadi jokka daaliji ɗin ɗa duwa an ɗoftoɗagoy dewgal ngal ɗa duwa ɗoftagol dewgal ngal an gorkon par ce que no farilima ta sikkude parce que tu es autonome ko an woni père de famille il s'agit de gérer ça comme bon tout sam non sari non sariyaji non ko islam on ko wi kon ko ɗum ma yewtude no hani joni ɓay ko an woni autonome ya yaltu jatoɗa ka yaasi non islam yamira ya yaltu acca ɓengu ma ko foti hande si pera waɗi ko ange ɓengu ma yaade mantor ɓengu ma bungir o sa jaɓanilan hattu fi yalla an kadi fi yalla mi jeejima si ngal dewgal ɗo ɓergitike ɗo haray min mi heɓali kam ɓanta hoore